Wah, takut sih. Mising, mising. Kuat. Si Haji. Aing waktunya balas dendam ya si Haji. Haji teh koret aing. Kamari ciduk 2 kali aing ya. 2 kali aing ngale jambu gagal. Gua bawa di aing ka indung aing. Balas dendam aing. Wah, ember ya. Ember. Banjur siapa? Allahu Akbar. Siap, buyuk, aing keur mau di banjur. Saya tah. Awas poin balas ya. Tuan.